गाई बाछुरी पिला जन्म कला गाई बाछुरी पिला जन्म कला मईसी मईसी पिला जन्म कला हाँ बिलेई कुकुर पिला जन्म कला बिलेई कुकुर पिला जन्म करछि हाँ एटा पुराण राग कहछ पुराण मोर आलू भालू हम सुनत पंडित जाने दे मन करनो सुनत पंडित जाने दे मन करनो बड़ सुंदर भावरे पचाणी अछि जे भसन बड़ सुंदर भावरे पचाणी अछि जे भसन पचाइबा लोक बाबू हे भारी सहज पचाइबा लोक बाबू हे भारी सहज कहिबा लोकर बाहरी बरसण पियाज कहिबा लोकर भारी बरसण पियाज चटिया कथा बापरे अटोई चटिया कथा बापरे अटोई सुनिले गायक जीव बाया होई धीरे धीरे सुनिले गायक जीव बाया होई अपूर्व रहस्यते पुराण अपूर्व रहस्यते पुराण ठीक ठीक कहू अछि रे सुन ठीक ठीक कहू अछि रे सुन नृसिंह पुराण रे देवी बताई नृसिंह पुराण रे देवी बताई हे बकी नहे भरे पागल भाई हे बकी नहे भरे पागल भाई केते बड़े हिरण्य रे तप करी गले केते बड़े हिरण्य रे तप करी गले घोर रे तपस्या करिले धीरे 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 घोर रे तपस्या करिले केते बड़े हिरण्य रे तपस्या करिले केते बड़े हिरण्य रे तपस्या करिले कीड़ा पक्षी तपस्या को भग्न करिले कीड़ा पक्षी तपस्या को भग्न करिले तपस्या को भग्न करी नारायण डाकिला तपस्या को भग्न करी नारायण डाकिला एही परि 108 थर जे कहिला एही परि 108 थर जे कहिला ताहा परे हिरण्यर तप भग्न हेला ताहा परे हिरण्यर तप भग्न हेला मन विस्तापरे गृहକୁ ଆସିଲା मन विस्तापरे गृहକୁ ଆସିଲା अहिज मन किछ भल लागुनी कोला लागै आज्ञा नृसिंह पुराण रे लेखा अछि हिरण्य तपस्या करने को जिते बेले गले घोर अटव्य कारण मध्य हिरण्य तपस्या कला क्या तपस्या कला ब्रह्मदेव को तपस्या करी जिते बेले ब्रह्मदेव को तपस्या करी किला पक्षी गुटी आसी हिरण्य तप भग्न बारंबार करुले तप भग्न करुले से नारायण नारायण बोली स्मरण करुले नारायण नाम को से उच्चारण करी हिरण्य तपना को से भग्न करते भग्न करी 108 थर नारायण नाम को स्मरण कले तप भग्न जिते करदे हिरण्य मन दुखित मन विच्छेद कर से घर फेरिकी पलि आसिले घर को फेरिकी पलि आसिले नीलावती कौन करथिले गृह मध्य थे स्वामी कौन है तमे जाइथिलो तपस्या करियाको हां अब एत भी कोन पळेसिलो मते मन किछ भल लागले कोन हेछि गोटे कीड़ा पकड़े खाली से मु तपस्या करलाडू हां कोन हे लागि मो तपलक्ष करला मोर कोन कहउतिला से कीड़ा पकड़ी नारायण नारायण कहउला कोन कहलो नारायण नारायण कहला नारायण हां हौ आस दुख कर ना आस एडी घरे खाइया बाड़ी देबी आस एही परि नीलावती बारंबार तार स्वामी को पतारिले कौन कहि से तमर तपस्या भग्न करिला एडी स्वामी खाइया बांध देई साड़ी देई खा एडी तमे तो सतल जो कथरा कहउथलो से कोन गुडे कहउथलो से कीड़ा पक्षी कोन कहउथला ती नारायण नारायण कहला कोन नारायण नारायण कहला गते धर्म देव तो तू तांगे बारंबार जते बेले पचारिले आज्ञा एही परि सखा समाउर जते बेले पचारिले एमिति हे संध्या हे गला लीलावती एने हिरण्य कण करथे शयन पथरे गमन करछंती स्वामी शयन पथरे गमन
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଲୀଳାବତୀ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ क्या हाल है ଏତେ ବି କଣ ଶୋଇପଡ଼ चिंता ना मोर मन से साथरे दिए सोई दबन ना कोन है ନାଇଁ ହେ ତମେ ତ ସେ କଥାଟା କହୁଥିଲ ମୋର ଟିକେ ମନେ ରହିଲାନି चपड़ मन लागलेनी ସେ ନା କଣ କହୁଥିଲା ସେ ପକ୍ଷୀଟା नारायण नारायण कहला सो କଣ 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 नारायण नारायण कहला सो କଣ କଣ କହିଲା ମତେ ଶୁଭା ଯାଉନି ଏଣେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ଲୀଳାବତୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରିଲେ ଏହି ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲେ ହେଇ ହେଇ ସେ ପକ୍ଷୀଟା କଣ ଡାକୁଥିଲା କଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏଣେ ହିରଣ୍ୟ କହିଲା ସେ ପକ୍ଷୀଟି ମୋତେ ଡାକୁଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ମୋତେ ଡାକୁଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍କଳିତ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍କଳିତ ହେଇଗଲା ଲୀଳାବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଟା ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲେ ଏ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ରହିଲା ସେ ସନ୍ତାନଟି କେବଳ ରହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେହି ସନ୍ତାନଟି ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହିଲା ସେହି 108 ଥର ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲା କି ସେ ହିରଣ୍ୟ हां ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅସୁର କୁଳରେ ଅସୁର ବଂଶରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ କେମିତି ହିରଣ୍ୟ କେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମଟାକୁ ଡାକି ନଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମଟାକୁ କେବେ ଡାକିନଥିଲେ ହରିଙ୍କର କେବେ ଭକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ହରିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କେବେ କରିନଥିଲେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରବଚନ କେବେ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଲୀଳାବତୀଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ପ୍ରେମରେ ବିହଳିତ ହେଇ ଲୀଳାବତୀ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ସେ ପକ୍ଷୀଟି କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ଏମିତି ପଚାରି 108 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୀଳାବତୀ ହିରଣ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏହି ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା ଲୀଳାବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଲୀଳାବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାବୁ ଯେ ଗର୍ଭ ବଢୁଥିଲା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାବୁ ଯେ ଗର୍ଭ ବଢୁଥିଲା 10 ମାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା 10 ମାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁତ୍ର ଦେଖେ ଦାନ ମହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁତ୍ର ଦେଖେ ଦାନ ମହେଲା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମନେ ଉଚ୍ଚାରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ପଦ ଉଚ୍ଚାର କଲା ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ପଦ ଉଚ୍ଚାର କଲା ହିରଣ୍ୟ ବାବୁରେ କୋପ ଭର ହେଲା ହିରଣ୍ୟ ବାବୁରେ କୋପ ଭର ହେଲା ଅନେକ ଦୁଃଖ କହୁଛେ ସେ ଦେଲା ଅନେକ ଦୁଃଖ କହୁଛେ ସେ ଦେଲା କେତେ ଦଣ୍ଡ କେତେ
प्रहलाद को हिरण्य बारंबार पचारिला कहीं तो हरि ए स्तंभ मध्य अछंती मोर हरि प्रहलाद कहला कि स्तंभ मध्य मोर नारायण अछंती निश्चय स्तंभ मध्य नारायण अछंती अछंती देखाई परिबो निश्चय देखाई परिबो निश्चय हिरण्य कण करे विरक्त भाव मन विच्छेद करी एही गदा प्रहार स्तंभ को जतबे प्रहार करि देले से स्तंभ रे भगवान विष्णु नरसिंह रूपटा को धारण करी से बाहर हो गले नारायण जतबे नरसिंह रूपटा को धरी बाहर हो गले हिरण्य कण करथिले आगा से देखिले विचार करे प्रकृति तो ये भगवान ये तो प्रकृति रे भगवान नरसिंह आज्ञा शरीर हला नर मुंड हला सिंह तेणु तांकर नाम हला नरसिंह नरसिंह रूपटा को धारण कर से स्तंभरू विराजमान करछंती लक्ष्य रखिबा आज्ञा ये कहिथिला कोन बिलेई गर्भरू कुकुर केमि जन्म होइथिला बिलेई हेला के हिरण्य बिलेई हेथिला हिरण्य कुकुर हेला के प्रहलाद लगी से तो असुर वंशरू हिरण्य हला असुर असुर गर्भरू केमि देव वंशर केमि जन्म होइछि गोटे उदाहरण केमि ये तो गोटे उदाहरण मते कहिथिला से बिलेई गर्भरू कुकुर केमि जन्म होइथिला असुर बिले जन्म हेबा था असुर घर असुर जन्म हेबा कथा हिरण्य हेले के असुर असुर घर असुर जन्म हेबा कथा किंतु असुर घर विष्णु भक्त प्रहलाद जन्म होइछन्ति जेतेबेले प्रहलाद जन्म हेले ए जो असुर जन्मटा पाइछि हिरण्य ए असुर जन्म से केमि उद्धार होइछन्ति बड़ सुंदर कथा बापर अटइएही बड़ सुंदर कथा बापर अटइएही पचारिबा कथा रे देवी बताई पचारिबा कथा बापर देवी बताई ग्राम मोहर टंका खाई जानो ग्राम मोहर टंका खाई जानो नाम मोहर शंभुनाथ शुण बापांगर नाम सदानंद मुतई बापांगर नाम सदानंद मुतई गुरुंकर नाम कप गौड़ तोहि गुरुंकर नाम कप गौड़ तोहि जहाँ मते बापुरे देइछन्ति शिक्षा जहाँ मते बापुरे देइछन्ति शिक्षा सेठी मथरु पदटी करबी परीक्षा सेठी मथरु पदटी करबी परीक्षा सेठी मथरु बाबुरे मुह देवी बताई मन देई शुणुथिबे मोर पंडित भाई मन देई शुणुथिबे मोर पंडित भाई जेतेबेले हिरण्य रे बिडारी कोला नृसिंह स्तंभ मधु बाहर होइना जेतेबेले नृसिंह से बाहर हेले पुट भर हिरण्य को तू धरिले पुट भर हिरण्य को तू धरिले टाणी टाणी आनी सो चालू रे बसाई टाणी टाणी आनी रे चालू रे बसाई दुई हाथ मारी फोड़ा तोड़िले कहीं दुई हाथ मारी फोड़ा तोड़िले कहीं अंतनारी कुताहार बाहर कोले अंतनारी कुताहार दे बाहर कोले नारायण नारायण शब्द को सुनिए नारायण नारायण शब्द को सुनिए अंतनारी बाबुरा नारायण डाकिना अंतनारी बाबुरा नारायण डाकिना से अंतनारी आनी तो पैता गला रही जाओ जेतेबेले भगवान नृसिंह अवतार हेले हिरण्य को टाणी आनी चानुरे पकई जेतेबेले विदारण करदेले तार अंतनाड़ी गुड़ाक सब नारायण नारायण बोली डाकुछि ए जो पेट भितर जो अंतनाड़ी थिला ए अंतनाड़ी गुड़ाक सब नारायण नारायण बोली डाकुछि भगवान विचार करी असुरर गर्भे तार अंतनाड़ी गुड़ाक मध्य से नारायण नारायण बोलिकी स्मरण करुछि काहेकि ना 108 थर पर्यंत से नारायण नारायण बोलिकी स्मरण करुछि ए तो अंतपुटा गुड़ाक मध्य नारायण नारायण शब्द से उच्चारण करुछि जेतेबेले अंतपुटा गुड़ाक नारायण नारायण शब्द उच्चारण करुछि हिरण्य कण करथिले सही अंतपुटा को आनी पैता करिगिरी बेकेरे
ଲଗେଇଥିଲି। ଏହିପରି ବାୟାତ ପଚାରିଥିଲା ବିଲେଇ ଗର୍ଭରୁ କୁକୁର କେମିତି ଜନ୍ମ। ଅସୁର ବଂଶରୁ ହିରଣ୍ୟ ହେଲେ ଅସୁର ବଂଶ, ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦେବଂଶ କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବାପରେ ପଚାରିବା କଥା ମୁଁ ଦେଲି ବତାଇ, ପଚାରିବା କଥା ବାପରେ ବତାଇ, ହେଲା କି ନହେଲା ମତେ କହିବୁ ତୁହି, ମୋ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ଆରେ ପାଗଳ ଭାଇ, ମୋ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ। भाया ଥିଲା କି ଠାକୁରକୁ ଗିରି କଣ ଦେଲା ରେ? ପଇସା ଦେ, ଦେବି ପଇସା ଦେ ମାନେ ପଇସା ଦେ। ଦେବି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଦେବି, ଗୋଟେ ଥରେ ଦେବି, ଦେବୁ ଗୋଟେ ଥରେ ତ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ପଇସା ଦେବି, ଗୋଟେ ଥରେ ଦେବି। ମୋ ମନ ପାଇଲା, ନୃସିଂହ ପୁରାଣରୁ କହିଲେ ମୋ ମନ ପାଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ସନ୍ଦେହ ରହିଗଲା, କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ